I would like to share you about simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense is the sentence that explains the moment happen in daily activities or habitual activities. Jadi simple present adalah kalimat yang menjelaskan suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Okay? What is the adverb of time of simple present? Apa sih keterangan waktu buat simple present? Keterangan waktu buat simple present adalah every day, every week, every night, every morning. Nah, ada juga twice in a week, 2 kali dalam seminggu, 3 times in a week, 3 kali dalam seminggu, once in a week, 1 dalam seminggu atau sekali dalam seminggu, once in a month atau sekali dalam sebulan, dan ada lagi seldom, usually, sometimes, often. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya contoh untuk rumus. What is the patterns? What is the formulation for the simple present for the positive? Apa sih rumus simple present dalam bentuk positif? The first is subject, he, she, it, plus verb 1 plus s, ies, plus object, plus adverb of time. Contohnya, he goes to campus every day. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, Anwar reads a book every night. Oke. Lanjut, contoh yang ketiga, he eats a bird every day. Oke. Sekarang rumus yang kedua, the second formulation is the negative. Rumus yang kedua adalah negatif. See, he eat, subject, plus does not, plus verb 1, plus object, plus adverb of time. For example, sebagai contoh, Anwar does not listen a music every night. Anwar tidak mendengarkan musik setiap malam. Contoh yang lain, Jihan doesn't cook rice every morning. Jihan tidak memasak nasi setiap pagi. Okay. The third, the formulation is interrogative atau kalimat tanya. Ya, yang ketiga, rumus ketiga yaitu kalimat tanya. The formulation, rumusnya does plus he, she, it plus verb 1 plus object plus adverb of time. Okay. For example, sebagai contoh, does he go to school every morning? Yang artinya, apakah dia laki-laki pergi ke sekolah setiap pagi? Kalau jawabannya ya, yes he does. Kalau dia tidak pergi, no he does not. Okay. Contoh lain, the other example, does Budi write a letter every night? Apakah Budi menulis sebuah surat setiap malam? Kalau jawabannya ya, yes he does. Kalau dia tidak menulis, no he does not. Oke. Yang ketiga,
Selanjutnya yang keempat selanjutnya yaitu WA question atau tata tanya. WA question di sini seperti what, apa, when, kapan, where, di mana, which, yang mana, whose, milik siapa, how long, berapa lama, how far, berapa jauh. Oke, so we make the example, kita buat contohnya seperti ini. Why? Oke, for the formulation, contoh untuk kalimat, for the patterns buat rumusnya, W question plus does plus he, she, it plus verb one plus object plus adverb of time. Oke, for example, sebagai contohnya, why does Budi buy that food every day? Oke, saja mengapa Budi membeli kue atau makanan itu setiap hari? Jawabannya because Budi likes that food. Karena Budi suka makanan itu. Oke. Untuk contoh yang lain, when does Anwar listen that music? Kapan Anwar mendengarkan musik itu? Gitu. Di answer jawabannya, Anwar listens that music every night. Anwar mendengarkan musik setiap malam. Oke, contoh yang lain. How long does Susi go to campus every day? Artinya berapa lama Susi pergi ke kampus setiap hari? Ya, jawabannya she goes to campus for 30 minutes. Dia pergi ke kampus selama 30 menit. Oke, we go to the next formulation to the other subject. For example, like I, you, they, we. Nah, selanjutnya kita ke rumus yang lain yang menggunakan subjek seperti saya, kamu, mereka, kami. Oke. For the positive formulation, untuk rumus positif, subjek seperti I, you, they, we plus verb one plus object plus adverb of time. For example, sebagai contoh, they repair some cars every day. Ya, artinya mereka memperbaiki mobil-mobil setiap hari. Oke, contoh yang lain, we play a football every morning. Ya, artinya kami bermain bola setiap pagi. Okay. The next formulation for the negative using subject I, you, they, we. Ya, artinya rumus berikutnya, rumus negatif menggunakan subjek I, you, they, we. Oke, sebagai contoh, I, you, they, we plus don't plus one plus object plus adverb of time. Oke. For example, sebagai contoh, Anwar and Anto don't go to campus every on Sunday.
mereka tidak pergi ke kampus setiap hari Minggu. Oke. Contoh yang lain, the other example, we don't read a book every night. Ya, yang artinya kami tidak membaca buku setiap malam. Oke. The next formulation for interrogative. Ya, jadi rumus berikutnya tentang interrogatif, using subject I, you, they, we, menggunakan subjek I, you, they, we. Oke. The formulation, rumusnya, do plus I, you, they, we plus verb 1 plus object plus atau of time. Okay. For example, sebagai contoh, they get a scholarship every year, yang artinya apakah mereka mendapat beasiswa setiap tahun? Okay, next, contoh lain, do we go to campus every on Sunday? Ya, yang artinya apakah kami pergi ke kampus setiap hari Minggu? Kalau tidak, no, we don't. Kalau ya, yes, we do. Jadi ketika menjawab pertanyaan interrogatif itu ada dua jawaban, yes atau no. Yes, we do, atau no, we don't. Okay. Yang keempat, rumus WH question atau kalimat tanya. Okay, for the formulation WH question plus do plus I, you, they, we plus verb 1 plus object plus atau of time. For example, why do they repair that car every day? Yang artinya mengapa mereka memperbaiki mobil itu setiap hari? Okay. The other example, contoh yang lain, when do we start our business? Yang artinya kapan kita memulai bisnis kita? Oke. Mudah-mudahan I hope that from this explanation, from this sharing, you can understand about the simple present. If you don't understand, you can ask me. Okay? And then also I will give you the question. Saya akan memberikan pertanyaan. Please answer this exercise. Tolong jawab pertanyaan ini. You can translate, bisa diterjemahkan from Indonesia to English. Oke, yang pertama, Anwar membaca buku setiap pagi. Oke. Yang kedua, Dena tidak mendengarkan musik setiap hari. Yang ketiga, apakah Budi menulis sebuah surat setiap malam? Oke. Yang keempat, mengapa Sony memperbaiki TV setiap hari? Oke. Yang kelima, Johan dan Anwar pergi ke sekolah setiap hari. Yang keenam, kami tidak bermain bola setiap hari. Yang ketujuh, apakah mereka memperbaiki pesawat setiap hari? Yang kedelapan, mengapa kami pergi ke kampus setiap hari? Oke, tolong kerjakan. Good luck. Oke, thank you for watching. Bye-bye.